हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिलामाने चतुर्थ श्रेणी वार्षिक गणित परीक्षा प्रश्न देखी नेबा। देख ये प्रश्न तुम परीक्षा आसो तो जमारू भिडियो को मिस करनी, भिडियो को लास्ट जाए देख, स्किप भी करनी, जहाँफल तुम जापर जे केमिका प्रश्न तुम परीक्षा आसूँ। तो ता पूर्व जदि चैनल नुआ अच्छ पे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन क्लिक करके रख, जहाँफल जेकोसी नुआ भिडियो आम चैनल अपलोड हो सर्वप्रथम तुम तार भिडियो नोटिफिकेशन टी पाइपर। देख श्रेणी चतुर्थ विषय गणित, समय 2 घंटा, पूर्ण संख्या 50, प्रश्न संख्या 31, मोट पृष्ठा संख्या 8 है। एठार तुम तुम ना लिख, एठार रोल नंबर, एठार तारीख, एठार विद्यालय नाम, एठार ब्लॉक और एठार जिलार नाम लिख। तो देख लिखित तुम हम के मार्क पिला माने 40 मार्क और मौखिक 10 मार्क है। तो केते पाइल एठार तुम सार लिखे खातार। तो देख कौन कही निम्नोक्त प्रश्नगुड़िक मध्य संभाव्य उत्तर मध्य सठिक उत्तर पाखे ठीक चिन्ह दियो। गोटे रेखाखंडर केतोटी प्रांतबिंदु थाए पिला माने सीधासलख आंसर देखा 2टी। राति 9टा बेले घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य क्यों कोण सृष्टि हेब? तो पिला माने एटा समकोण सृष्टि हेब है। डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर जेहेतु प्रैक्टिस पाई तो फटाफट आम क्वेश्चन आंसर करवा, समय तुम बेसी नेबिनी है। एठी देछि 8257 दुईर स्थानीय मान केते? तो दुईर स्थानीय मान देख, दुईर स्थानीय मान पचारि केते हेब पिला माने है। दुईर स्थानीय मान केते हेब एठारे? दुईर स्थानीय मान पचारि बुझीगला, सांख्यिक मान पचारि तो 200 हो बुझीगला। तापर देख 2888 और 2890 मध्यवर्ती संख्या केते? एटा हेब 2889 जोटा कि थर्ड रे अछि। 900 इजिकल टू केते हजार? तो पिला 900 इजिकल टू 9000 जोटा कि थर्ड ऑप्शन रे अछि। तापर देख केवल उत्तरटी कोठरी मध्य लेख। इंग्राजी डब्ल्यू अक्षर केतोटी कोण अछि? तो पिला 3टी हेब। एटा केते हेब? 3टी बुझीगला। समकोण ठारू सान कोण को कोण कहंती? सूक्ष्म कोण कहंती। कोण कहंती? सूक्ष्म कोण बुझीगला। तापर कोण रे थिबा शीर्ष संख्या केते? कोण रे गोटिए मात्र शीर्ष था। कोण देखिछ एमिति एक थिबो, एमिति एक थिबो ना। तो कोण रे गोटिए ही शीर्ष, आइसक्रीम रो उल्टा बा तमरो बर्थडे केक गुडी देखिथिबो ना। तापर 1040 रो पूर्व संख्या केते? 1039 हैला 1039। तापर 4237, 4247, 4257 एटा कोण होची? दशक स्थान रे एक बढ़ी बढ़ी जाउची। तो एटा केते हेबो? 4267 बुझीगला। 237 थिला 47 थिला 57 67 हेबो। तापर देखिबा आयत घनर धार संख्या और शीर्ष संख्या मिसी केते? 20 हेबो। एटा केते हेबो? 20। क्यों घन वस्तुर 3टी पार्श्व अछि पिला माने? सिलिंडर रो। कहार? सिलिंडर रो 3टी पार्श्व अछि। तापर दशक घरे 9, हजार घरे 1 थाई गोटिए 4 अंक विशिष्ट संख्या लेख। तो कोन कहिछि? दशक घरे 9 थिबो एवं दशक घरे 9 एवं हजार घरे 1 थिबो। तो कोन लिखि परिबा? 1098 हैला। एटा देखो हजार घरे दशक घरे 9 रहिला एवं हजार घरे 1 अछि ना नै? 198 लिखि परिबा हैला। तापर 4 ठारू केते अधिक? 4 ठारू केते अधिक पिला माने? 36 36 अधिक हैला। तापर 905 रे केते जोग कले जोगफल 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हेबो? 905 रे हमर केते जोग कले 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हेबो? 94। 7805 को विस्तारित कर लिखिले केमिति लिखिबा? 7000 हैला। एक बॉक्स भीतर लिखिबा कहिछि 800 जोग 0 जोग 5 हैला। एटा को हम बॉक्स भीतर लिखिबा। तापर पिला माने 4 नंबर देखो पाख चित्र रे केतोटी रेखाखंड अछि एवं सेगुड़िकर नाम लेख। एटा को कोटे रेखाखंड अछि? क ख रेखाखंड हैला, ख ग रेखाखंड एवं ग घ रेखाखंड एवं क घ रेखाखंड एमिति 4टी रेखाखंड अछि हैला। लिखि देबो 5 सेंटीमीटर दैर्घ्यर एक रेखाखंड अंकन कर। एटा स्केल नै कि 0 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गोटे गार टाणी देले सरिला बुझी हैला। तापर देखो पाख चित्र रे परिसीमा निर्णय कर। एटा समस्त को प्लस कर देबा 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तीनटा मिसले केते हेबो? 5 3 8 8 4 12 सेंटीमीटर। एटा केते हेबो पिला माने? 12 सेंटीमीटर बुझी हैला। तापर घ देछि 100 लेखाए अधिक करी लेख। एटा 100 लेखा अधिक करी केते हेबो? 5457 हेबो
ଏବଂ 5557 ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ 100 ଲେଖାଏଁ ଅଧିକ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ନା। ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିପଟେ ଆମର ବାକ୍ସ କରିବା। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7348 ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ 3578 ଏହା ଚାରିପଟେ 3571 ସବୁଠାରୁ ସାନ ଏ ଚାରିପଟେ ବାକ୍ସ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଲେଖ। 698 କ'ଣ ହେବ 699 ଏବଂ 700 ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ 4794 ବିୟୋଗ 2859 ବିୟୋଗ ଫଳ ଯଦି କରିବା ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ଯେଉଁଠି ବାହାରିବ ତୁମର ବିୟୋଗ କରିକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। 1053 କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇପାରିବ ନା 5310 ହେବ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 1035। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ এটা ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ ସୋମବାର ଦିନ 3218ଟି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଠାରୁ 1235ଟି ଅଧିକ ପେନସିଲ ତିଆରି ହେଲା। ତେବେ 2 ଦିନର ମୋଟ କେତୋଟି ପେନସିଲ ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି କୋଠରୀର ଚଟାଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 5 ମିଟର। ଚଟାଣର ପରିସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କହିଛି। এইটা ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହା ଲେଖିବାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବନି ତୁମମାନେ ମୋ ଅକ୍ଷର ଦେଖିକି ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ମୋର ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୋ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନହେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ହେଲା। তো দ্যাটস ওয়াই ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଏବଂ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏହିଟା ହିଁ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ କହିପାରିବ ବା ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ ବି କହିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା କୌଣସି ରିଅଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। তো ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେ ପାରିବି ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତ ଚାଲ ଡେରି କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ସେୟାର କରିବା ସହିତ ନିଜର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟି କରିଦେବ। ଅଯଥା ଯେଉଁ ବେକାରିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବନି ପିଲାମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗେ। ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।